عثمانیہ یونیورسٹی کا جلسہ تقسیم اسناد آج منعقد کیا گیا، جس میں گورنر و یونیورسٹی کی چانسلر ڈاکٹر تمیلی سائی سوندرا راجن نے شرکت کی۔ ٹائیگر آڈیٹوریم میں منعقدہ اس کانوکیشن میں تعلیمی سال 2018-19 اور 2019-20 کے لیے گولڈ میڈلز بھی دیے گئے۔ پی ایچ ڈی ایم فل کورسز میں ذہین طلبہ کو کانوکیشن کے دوران 80 گولڈ میڈلز پیش کیے گئے، جبکہ تعلیمی سال 2018-19 اور 2019-20 کے انڈر گریجویٹ طلبہ سے خواہش کی گئی کہ وہ متعلقہ کالجز سے گولڈ میڈلز حاصل کر لیں۔ And as students, today is the day of your achievement. And as it is said by the chief guest in his address, we have to innovate. Don't practice the same thing. Every day, if you allot more than an hour, you can have 365 hours more for your studies, for your achievements, and if you think little more than you think today, you can exemplify in your life. And take the challenges. As he said, you can innovate. You can be the beginners. Don't follow others. You can be the beginners. But for being the beginners, you have to face the challenges. Why I am talking about facing the challenges? Because as a doctor, as a gynecologist, as a practicing doctor few years back, I noticed the students, even now the students are very easily, they are depressed. They are psychologically upset. Please don't do that. You are here to live the life. Enjoy the life. When I came here, I enjoyed the flower arrangement. I enjoyed the aura of the auditorium. I enjoyed all the uniform white dress worn by the students, and enjoyed the students with the pride they came and. وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی تارک راما راؤ 29 اکتوبر کو فرانس میں ہونے والی ایمبیشن انڈیا 2021 کانفرنس میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ آئی ٹی و انڈسٹری کے پرنسپل سیکرٹری جیش رنجن اور دیگر عہدیدار بھی ہیں۔ وزیر موصوف اس کانفرنس میں ترقی ما بعد کووڈ دور میں ہند فرانس تعلقات کے مستقبل کا مسودہ کے موضوع پر کلیدی خطاب کریں گے۔ تارک راما راؤ نے اس کانفرنس میں شرکت کے سلسلے میں مسرت کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ ایک عالمی پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے تلنگانہ میں سرمایہ کاری کے مواقع کو اجاگر کیا جا سکتا ہے۔ ہندوستان کے مختلف شعبہ جات بشمول نگہداشت صحت، موسم، ڈیجیٹل تبدیلی کے ساتھ ساتھ زرعی تجارت کے موضوعات پر گول میز اجلاس بھی ہوں گے۔ وزیر موصوف فرانس کے سرمایہ کاروں کے ساتھ اعلیٰ سطحی اجلاس بھی منعقد کریں گے۔ پٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں ایک مرتبہ پھر حیدرآباد، دہلی اور ممبئی میں اضافہ درج کیا گیا ہے۔ دہلی میں پٹرول کی قیمت 107 روپے 94 پیسے درج کی گئی، اس میں فی لیٹر 35 پیسے کا اضافہ درج کیا گیا۔ ڈیزل کی قیمت 96 روپے 67 پیسے درج کی گئی، اس میں 35 پیسے کا اضافہ ہوا۔ حیدرآباد میں پٹرول کی قیمت 112 روپے 27 پیسے درج کی گئی، اس میں 36 پیسے کا اضافہ ہوا، جبکہ ڈیزل کی قیمت 105 روپے 46 پیسے درج کی گئی، اس میں 38 پیسے کا اضافہ ہوا۔ اسی طرح چنئی میں پٹرول کی قیمت فی لیٹر 104 روپے 93 پیسے درج کی گئی، اس میں 33 پیسوں کا اضافہ ہوا۔ ڈیزل کی قیمت 101 روپے 2 پیسے رہی، اس میں 36 پیسے کا اضافہ درج کیا گیا۔ ضلع ورنگل میں آئندہ ماہ کی 15 تاریخ کو حکمراں جماعت ٹی آر ایس کا جلسہ بڑے پیمانے پر منعقد کیا جائے گا۔ یہ جلسہ ٹی آر ایس کے 2 دہائیوں کی تکمیل کے موقع پر منعقد کیا جائے گا۔ اس جلسے کو تلنگانہ وجے گرجنا سبھا کا نام دیا گیا ہے، جس کے لیے انتظامات تیزی کے ساتھ جاری ہیں۔ اس جلسے میں شرکت کے لیے آنے والے افراد کے لیے گاڑیوں کے انتظامات کے بشمول دیگر سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ اس جلسے میں پارٹی کے کیڈر بشمول منتخب عوامی نمائندے، پارٹی کی مختلف کمیٹیوں کے نمائندے اور ارکان بھی شرکت کریں گے۔ پارٹی کی جانب سے تلنگانہ وجے گرجنا کے لیے تیاری کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ بی جے پی نے حضور آباد کے ضمنی انتخاب کے سلسلے میں منشور جاری کیا ہے۔ یہ منشور پارٹی کے انچارج ترون چگ نے جاری کیا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حضور آباد کے تمام ریلوے اسٹیشنوں کو ترقی دی جائے گی اور ساتھ ہی اہم مقامات پر آر او بیز کی تعمیر بھی عمل میں لائی جائے گی۔
60 سال سے زائد عمر کے کسانوں کو 3,000 روپے وظیفہ دیا جائے گا۔ بیرونی ممالک میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والوں کو ودیا لکشمی اسکیم کے تحت امداد فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے ساتھ ساتھ آیوشمان بھارت اسکیم کو مستحکم کرنے کے بھی اقدامات کیے جائیں گے۔ کہ تلنگانہ کے اندر سرکار نہیں ہے، تلنگانہ میں منتری منڈل نہیں ہے، علی بابا 40 چوروں کا گروپ ہے جو لوٹ رہا ہے۔ ہر کام میں لوٹو، کسانوں کے نام پہ لوٹو، پانی کی پائپ کے نام پہ لوٹو، اور اس لوٹ کھسوٹ میں بھی پریوار کے لوگ لگے ہیں۔ ارے یہ تلنگانہ کی لڑائی تھی، ایک پریوار کو ستا دینے کی لڑائی نہیں تھی۔ وزیر فائنانس ہریش راؤ نے حلقہ حضور آباد کے بی جے پی کی جانب سے جاری کردہ منشور کو ایک بڑا لطیفہ قرار دیا۔ انہوں نے حضور آباد اسمبلی حلقے میں انتخابی مہم کے آخری دن کہا کہ اگرچہ کہ ٹی آر ایس بی جے پی کے لیڈروں سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ یہ بتائے کہ حضور آباد میں بی جے پی امیدوار کی کامیابی پر وہ کیا کرے گی، تاہم بی جے پی اس پر کوئی جواب نہیں دے رہی ہے۔ انہوں نے ہر گھر کو پانی سربراہ کرنے بی جے پی کے وعدے پر کہا کہ ٹی آر ایس نے 4 سال پہلے ہی مشن بھاگیرتھا کے ذریعے ہر گھر کو پینے کے پانی کی سربراہی کا آغاز کیا تھا۔ انہوں نے 3,000 روپے وظیفہ دینے زعفرانی جماعت کے وعدے پر کہا کہ گجرات میں بی جے پی صرف 600 روپے ہی وظیفہ دے رہی ہے۔ ఎండ బాగా కొడుతుంది, 10 నిమిషాలు నేను మాట్లాడి ముగిస్తా, ఎక్కువ టైం తీసుకోము. గౌరవనీయులు వేదిక మీద ఉన్న మా మిత్రులు ఈశ్వరన్న గారికి, మిత్రులు శ్రీనివాస్ గౌడ్ అన్న గారికి, మా బడుగు లింగన్న గారికి, బండా ప్రకాష్ అన్న గారికి, ఎగ్గి మల్లేశం అన్న గారికి, కౌశిక్ రెడ్డి గారికి, రాజేశ్వరరావు గారికి, ఇంకా వేదిక మీద ఉన్న మా గౌరవ కౌన్సిలర్లు, మా జమ్మికుంట పట్టణ టిఆర్ఎస్ పార్టీ ముఖ్య కార్యకర్తలకు, మా అక్క చెల్లెలకు, అన్నదమ్ములకు అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు ఎన్నికల చివరి రోజు, ప్రచారానికి చివరి రోజు. 4-5 నెలల నుంచి అందరు చెప్పిన మాటలు విన్నాం. మరిగా ఇప్పుడు లాస్ట్ నిర్ణయం తీసుకోవాలి. మనకు అన్నం పెట్టిన వాళ్ళు ఎవరు, రేపు మన ముంగటికి పేద ప్రజలను కడుపులో పెట్టుకొని కాపాడుకునేది ఎవరు, మరి కాల్చుక తినేది ఎవరో చూడాలనా వద్దా? ఇవాళ 2016 పెన్షన్ ఇచ్చింది కారు గుర్తు కేసీఆర్. ఆడవిళ్ళ పెళ్లికి 1,00,000 రూపాయలు ఇచ్చింది కారు గుర్తు కేసీఆర్. నీ బిడ్డ కాన్పుకు పోతే కేసీఆర్ కిట్ ఇచ్చి 12,000 ఇచ్చి ఆటో కిరాయి లేకుండా ఇంటికాడ దించింది కారు గుర్తు కేసీఆర్. నీ బాయి కాడ కాళేశ్వరం నీళ్లు తెచ్చి కాలడ్డం పెడితే నీళ్లు వారేటట్టు చేసింది కారు గుర్తు కేసీఆర్. నీకు 24 గంటల కరెంట్ ఇచ్చింది కారు గుర్తు కేసీఆర్. రైతుకు 10,000 రైతు బంధు ఇచ్చింది కారు గుర్తు కేసీఆర్. बी जे पी के मुतनाज़ा रुकन असम्बली राजा सिंह ने एक मरतबा फिर जहरीली तकरीर की। उन्होंने कहा कि पूरे भारत में हिंदुओं की आबादी 100 करोड़ से कम हो गई है। इस 100 करोड़ में भी हिंदू तबकात में बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुओं का नज़रिया हम दो हमारे दो है, जबकि सफ़ेद टोपी वाला दुश्मन ये कहता है कि हम 5 तो हमारे 50। ये स्कीम कई 100 बरस से चलती आ रही है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के अखंड हिंदू राष्ट्र बनने की ज़रूरत है कि अगर हम जातिवाद में घुट जाएंगे तो समझो हम बट जाएंगे। आज हमारा भारत देश है, पूरे भारत देश में कितने हिंदू हैं? 100 करोड़, 100 करोड़ से भी कम हो गए। 100 करोड़ से भी हम कम हो गए, और वो 100 करोड़ में से भी हम जातिवाद में बढ़ गए। आने वाला समय मेरे भाइयों बहुत ही घातक होगा हमारे लिए, क्योंकि हम दो हमारे दो, ये हमारी स्कीम है ना? अरे हम दो भाई हमारे दो, बस हम दो का भविष्य बनाएंगे। लेकिन वही जो आज का हमारा जो दुश्मन है व्हाइट टोपी वाला, जो आज का जो हमारा दुश्मन है व्हाइट टोपी वाला, ये क्या कहता है? हम 5 तो हमारे 50, हम 5 तो हमारे 50। ये स्कीम अब से नहीं, कई 100 सालों से ये स्कीम चलते आ रही है इनकी, कई 100 सालों से। इसलिए इनके 57 देश हैं, इनके कितने? 57 देश। हमारा एक भी देश है क्या?
हमारा एक भी हिंदू देश नहीं, एक नेपाल था, वो भी सेकुलर हो गया। आपका, मेरा, हम सबका एक सपना है कि कम से कम हमारे जीते जी हमारा हिंदुस्तान एक अखंड हिंदू राष्ट्र बने। ये हम सबका सपना है, लेकिन वो कब होगा और कैसे होगा? मैं आप सबको कहना चाहूंगा, पहले तो स्कीम बंद कर दो, हम दो हमारे दो की। अगर स्कीम नहीं बंद कर सकते हो तो एक नारा लगाओ, हम दो हमारे दो, तो इन व्हाइट टोपी वालों के भी दो। ये हमें मोदी जी को बोलना है कि मोदी जी, आप प्रधानमंत्री बनने के बाद में धारा 370 हटाई, इसके लिए धन्यवाद। ट्रिपल तलाक पे बिल लेकर आए, इसके लिए भी धन्यवाद। जो हर हिंदू का सपना था कि भव्य राम मंदिर बने, राम मंदिर बनना है ना, तो भव्य राम मंदिर बनना है और बन रहा है, इसके लिए भी आपको धन्यवाद। लेकिन एक काम और एक कर दे मोदी जी, कि ये हम दो हमारे दो की स्कीम सब पे इम्प्लीमेंट कर दो। ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। अगर ये काम हो गया तो बहुत बड़ा नाम हो जाएगा मोदी जी का। और साथ ही साथ मैंने एक बात कही थी कि हर हिंदू का सपना है, वो तो राम मंदिर बन रहा है, और थोड़े दिन के बाद हम सब देखेंगे काशी मथुरा भी बनेगा, काशी मथुरा भी बनेगा, ये हम सब देखेंगे मेरे भाइयों। सब लोग जाएंगे ना फिर बनने के बाद में, पक्का ना? నేను తీసుకోకపోతాం మీ అందరికి, వస్తారు కదా నా ఎంబడి, पक्का ना? लेकिन उससे पहले वजीर अफजाइश मवेशियाँ थलसानी श्रीनिवास यादव ने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार को जबान काबू में रखने का मशवरा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बंडी संजय रियासती सदर के ओहदे पर रहते हुए ऊंची सियासत कर रहे हैं और वजीर आला चंद्रशेखर राव के खिलाफ गलत बयानी के जरिए सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीनिवास यादव ने बीजेपी की आला क़यादत से कहा कि इसने एक छोटी जहनीत रखने वाले और ऊंची हरकत करने वाले लीडर को रियासत में पार्टी का सदर क्यों मुकर्रर किया है, इससे रियासत में बीजेपी बदनाम हो रही है। ప్రజల కళ్ళ ముంగటనే ఉన్నది, ఎవరెన్ని మాట్లాడినా ఎవరెన్ని చెప్పినా ఇది క్లియర్గా వాళ్ళ సంక్షేమం ఏం జరుగుతుంది, అభివృద్ధి ఏం జరుగుతుంది. రెండోది ఈటెల రాజేందర్ గారు కూడా మాట్లాడినప్పుడు నేను డెవలప్ చేసిన అని చెప్తున్నాను. అది టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేగా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో మంత్రిగా చేసిన కార్యక్రమాలే తప్ప ఇండివిజువల్గా చేసినటువంటివి కూడా కాదు. దీంట్లో సంబంధ వర్గాలు సంతోషంగా ఉండాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అన్ని వర్గాల ప్రజలను హక్కున చేసుకొని ఈరోజు అన్ని వర్గాల సంక్షేమం కోసం కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి కూడా మా కళ్ళ ముందే ఉన్నాయి. ఎవరికి ఏ ఆపద ఉన్నా కరోనా వైరస్ 2 సంవత్సరాలు మరి ప్రజలు రైతాంగం ఇబ్బందులు ఉన్నా కానీ ప్రభుత్వం మేమున్నామని చెప్పి ధైర్యంగా ప్రజల పక్షాన నిలబడ్డటువంటి ప్రభుత్వం. ఒక యువకుడు ఉత్సాహవంతుడు తెలంగాణ ఉద్యమంలో పోరాటం చేసి లాఠీ దెబ్బలకు జైళ్ల పాలైనటువంటి ఒక సామాన్య క్యాండిడేట్ని, ఒక బడుగు బిడ్డని, పేద వర్గాల బిడ్డని ఈరోజు క్యాండిడేట్గా ముఖ్యమంత్రి గారు పెట్టారు. కానీ కాన్స్టిట్యున్సీలో గ్రామం కాదు, పట్టణం కాదు, ఎక్కడ కూడా బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు, మన అందరం చూస్తుంది. రెండోది బండి సంజయ్ గారు ఈ నియోజకవర్గం పార్లమెంట్ సభ్యుడు. ఈ హుజురాబాద్ బై ఎలక్షన్ తప్పించి ఏ రోజు కూడా కరోనా వైరస్ ఉన్నా, మరి వర్షాలు విపరీతంగా పడ్డా, ఏ రోజు నా ప్రజలు ఏమైపోతున్నారని చెప్పి ఏ రోజు కూడా అడిగిన దాఖలాలు లేవు. పొద్దున కూడా చిల్లర మాటలు మాట్లాడుతాం. నేను బీజేపీ ఆల్ ఇండియా పార్టీకి ఒకటే క్వశ్చన్ చేస్తున్నా, ఈ చిల్లర మల్లర నాయకులని రాష్ట్ర ప్రెసిడెంట్ పెట్టుకుంటే మీ పార్టీ గౌరవం ఎట్లా పెరుగుతుందో చెప్పాలి. ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారిని పట్టుకొని ఆయన మాట్లాడిన భాష పొద్దున చూసారు. అంటే మేము ప్రైమ్ మినిస్టర్ అనలేమా? మీ ఆల్ ఇండియా పార్టీ. शहर में रियल एस्टेट के एक ताजिर पर कातिलाना हमला किया गया।
یہ واردات جوبلی ہلز کی روڈ نمبر 78 پر آج صبح پیش آئی۔ پولیس کے مطابق جوبلی ہلز کے رہنے والے روندر ریڈی کا جھگڑا اس کے رشتہ دار موہن ریڈی سے بیگم پیٹ کی اراضی فروخت کرنے پر 6 لاکھ روپے کمیشن کے مسئلے پر ہو گیا تھا۔ اس معاملے کی یکسوئی میں ناکامی کے بعد موہن نے روندر پر چاقو سے حملہ کر دیا، تاہم روندر اس حملے میں بچ گیا۔ اس کو زخمی حالت میں جوبلی ہلز کے ایک دواخانے میں شریک کروایا گیا۔ اسی دوران موہن نے پولیس کے سامنے خود سپردگی اختیار کی۔ سنتوش نگر پولیس نے کرکٹ سٹے بازی کا پتہ چلاتے ہوئے 3 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ملزمین کی شناخت سید قطب الدین، محمد سلطان اور شیخ عرفان کے طور پر کی گئی ہے۔ یہ تمام سنتوش نگر کے رہنے والے ہیں۔ پولیس نے ان کے قبضے سے 65,000 روپے کے علاوہ 3 سیل فونز بھی ضبط کر لیے۔ اس سٹے بازی کا اصل ملزم رحمت خان فرار بتایا جاتا ہے۔ عادل آباد ضلع کے اوٹنور ڈپو میں آگ لگنے کا بڑا واقعہ پیش آیا۔ عہدیداروں نے کہا کہ آج صبح پیش آئے اس واقعے میں اوٹنور چوراہے پر IMLD لکر ڈپو جل کر خاکستر ہو گیا۔ شارٹ سرکٹ آگ لگنے کی وجہ سمجھی جا رہی ہے۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کے اہلکاروں نے وہاں پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ اس واقعے میں تقریباً 1 کروڑ روپے کے نقصان کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ نانک رام گڑھا میں درگاہ حضرت سید اسد اللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی وقف اراضی پر غیر مجاز قبضے کے ذریعے تعمیری کام کیے جا رہے ہیں۔ بعض لینڈ گریبرز نے اس وقف اراضی کو فروخت کر دیا۔ وقف انسپکٹر نے اس علاقے کا دورہ کیا۔ وقف بورڈ اسٹاف نے اس سلسلے میں پولیس سے شکایت کی، تاہم پولیس تعمیری کاموں کو رکوانے میں ناکام رہی۔ صدر نشین وقف بورڈ محمد سلیم سے مداخلت کرتے ہوئے وقف اراضی کے تحفظ کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ YSR تلنگانہ پارٹی کی سربراہ YS شرمیلا نے کہا ہے کہ ہر گھر کو ایک ملازمت یا بے روزگاری کا الاؤنس فراہم کرنے وزیر اعلیٰ چندرشیکھر راؤ کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے عوام نے ان کو اقتدار حوالے کیا۔ تاہم موجودہ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ریاست میں بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں نوجوان خودکشی کے لیے مجبور ہیں۔ انہوں نے ضلع رنگا ریڈی میں اپنی پرجا پرستھانم یاترا کے 7ویں دن کہا کہ علیحدہ ریاست تلنگانہ کے لیے جدوجہد کرنے والے نوجوان اب بے روزگاری کی وجہ سے خودکشی پر مجبور ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ وزیر اعلیٰ چندرشیکھر راؤ ملازمت فراہم کریں یا اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں۔ ساتھ ہی شرمیلا نے مرکزی وزیر سیاحت کشن ریڈی کے آبائی گاؤں تیما پور میں بے روزگار نوجوانوں کی غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال کے مقام پر متحدہ آندھرا پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ جہانی راج شیکھر ریڈی کے مجسمے پر گلہائے عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے اس موقع پر ضعیف خواتین اور دیگر سے بات کرتے ہوئے ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ ڈاکٹر SM حسین مجیب سٹی صدر TNGOز نے کہا ہے کہ وقف بورڈ ملازمین کو کئی مسائل کا سامنا ہے۔ اس سلسلے میں نمائندگی کی گئی، جس پر صدر نشین وقف بورڈ نے کئی مسائل حل کیے، تاہم ہنوز کئی مسائل باقی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وقف بورڈ کے ملازمین کو PRC نہیں دی گئی ہے۔ وقف بورڈ ملازمین کے مسائل کے سلسلے میں صدر نشین وقف بورڈ محمد سلیم اور CEO سے انہوں نے گزارش کی ہے کہ ان مسائل کے حل کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ 12 تا 14 سال سے بورڈ میں کنٹریکٹ کی بنیاد پر کام کرنے والے ملازمین کی خدمات کو مستقل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کئی ملازمین غریب ہیں۔ اس سلسلے میں صدر نشین بورڈ کے علاوہ وزیر بہبود کے ایشور سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تلنگانہ وقف بورڈ کے جو ملازمین ہیں بورڈ کے سرکاری ملازمین اور آؤٹ سورسنگ کے ملازمین کو بھی کئی تکلیفات ہے۔ کئی بار ہم لوگ تلنگانہ انجویشن حیدرآباد ڈسٹرکٹ کی جانب سے کمپلینٹ بھی کیے۔ سلیم صاحب جو تلنگانہ وقف بورڈ کے چیئرمین ہیں، وہ بھی کئی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے، کئی مسائل حل کرے اور کئی مسائل باقی ہے۔ تو پچھلے 2 مہینے پہلے جب میں KTR صاحب سے ملا تھا تو حیدرآباد ڈسٹرکٹ میں 27 محکموں کی شکایت کیا تھا میں، تو KTR صاحب خود اپنے لیٹر ہیڈ میں جو بھی ہماری تکلیف تھی وہ ریکمنڈیشن کیے تھے۔ تو 20 سرکاری دفترات میں کام مکمل ہو گئے، ابھی 7 پینڈنگ ہے، جس میں وقف بورڈ بھی ایک ہے۔ وقف بورڈ کے مسائل 2015 کی ابھی تک PRC نہیں ملی، 2021 کی بھی PRC نہیں ملی،
हर दिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर साहब KCR साहब की हिदायत थी कि तेलंगाना की हुकूमत में कोई सरकारी मुलाजिमीन, कोई आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय परेशान नहीं होना, तेलंगाना सरकार सबका ख्याल रखता बोल के साहब पहले से भी बोलते आए और जो बोले वो अब तक हो गया। मगर वक्फ बोर्ड में काफ़ी तकलीफ़ात है। मैं आपके ज़रिए से सलीम साहब को और वक्फ बोर्ड के CEO साहब को भी अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, कल सलीम साहब मीटिंग के लिए बुलाए, इंशाल्लाह कल मैं जा रहा हूँ मीटिंग के लिए। तो पहला हमारा डिमांड है, हमारी जो 2015 की और 2021 की PRC है वो मुकम्मल करिए, और जो बच्चे वहाँ पर करीब 12 साल 14 साल से काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के बच्चे, उनको परमिट करने की बात की गई थी। मैं बोर्ड मेंबर से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बहुत बिल्कुल ही गरीब बच्चे हैं, वो बच्चों को परमानेंट करिए इंशाल्लाह। और दीगर जो भी मसाइल है वो भी कल बात कर मुकम्मल तौर पर ये मसाइल को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अगर खुदा न खास्ता ये मसाइल हल नहीं हुए तो फिर हम मिनिस्टर साहब से, कोपुलेश्वर साहब से भी मिलेंगे, उसके बाद में KT रामाराव साहब से भी मिलकर ये मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। मेरे को अल्लाह ताला पे भरोसा है और सलीम साहब के सदारत में इंशाल्लाह ये मसाइल हल होंगे। थैंक यू वेरी मच। जय तेलंगाना। ज़िला विकाराबाद के बाज़ मवाज़ात में गांजे की काश्त पर आबकारी के अहदेदारों ने धावा किया। ये धावे परगी के कल्लापुर और जाफरपल्ली मवाज़ात में किए गए और गांजे के पौधों को जब्त किया गया। पुलिस के मुताबिक 2 मुकामात पर इन पौधों को जब्त किया गया, जिनकी मालियत 25 से 30 हज़ार रुपये है। इस सिलसिले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा शख्स मफरूर बताया जाता है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। గంజాయి అమ్ముతున్నారు మరియు మొక్కలు పెంచుతున్నారన్న సమాచారంతో పరిగి మండలంలో 2 చోట్ల మేము సెర్చ్ నిర్వహించడం జరిగింది. ఇందులో మొదటగా కాలాపూర్ విలేజ్లో పరిగి నరసింహులు అనే వ్యక్తి ఇంటి దగ్గర మేము ఫస్ట్ సెర్చ్ చేశాము. ఈ సెర్చ్లో మాకు 8 గంజాయి మొక్కలు దొరికినాయి. ఒక్కొక్కటి 6 ఫీట్స్ హైట్లో ఉన్నాయి. అన్ని పూలు అన్నీ కూడా వచ్చాయి, పక్వానికి వచ్చింది అది. అదేవిధంగా ఆ నరసింహులు ఇంట్లో మాకు సుమారుగా 80 గ్రాముల డ్రై గంజా కూడా దొరికింది. అదేవిధంగా కాన్సిక్వెన్సెస్గా लड़की के घर वालों की सरजनिश पर मुखासिमत में एक नौजवान ने बरहमी के आलम में लड़की के मकान को आग लगा दी। ये वाक़या मलकाजगिरी के जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के हदूद की मल्लिकार्जुन नगर कॉलोनी में पेश आया। मुलजिम की शिनाख्त नवीन के तौर पर की गई है। नवीन मुकामी लड़की से एक तरफा मोहब्बत करता था, ताहम लड़की के वालिदैन ने इसकी सरजनिश की और शादी से इनकार कर दिया, जिस पर इस नौजवान ने लड़की के मकान को पेट्रोल डालकर आग लगा दी। उस वक्त मकान में कोई भी मौजूद नहीं था। लड़की के घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने इसके खिलाफ एक केस दर्ज करके उसको गिरफ्तार कर लिया और इसे चरलापल्ली जेल मुंतकिल कर दिया गया। माओइस्ट सेंट्रल पार्टी कमेटी के रुकन पीपुल्स लिबरेशन गोरिल्ला बटालियन के कमांडर हिडमा की पुलिस तलाश कर रही है। खराबी सेहत के शिकार हिडमा की हंगामी इलाज के लिए तेलंगाना की सरहद पर आमद की इंटेलिजेंस को इत्तला मिली। इलाज के बाद दोबारा जंगल में जाने का इम्कान है, जिसके पेश नज़र छत्तीसगढ़ तेलंगाना पुलिस जंगलाती इलाकों में मुश्तरका तलाशी मुहिम अंजाम दे रही है। 3 से 4 ड्रोन कैमरों के जरिए जंगलाती इलाके में तलाशी का काम किया जा रहा है। अप्रैल में छत्तीसगढ़ में हुए इनकाउंटर में हिडमा ने अहम रोल अदा किया था। इस इनकाउंटर में 22 जवान हलाक हो गए थे। तभी से हिडमा की पुलिस तलाश कर रही है। इसी दौरान तेलंगाना में सरकर्दा माओ नवाज RK की मौत हो गई थी। इसकी आखिरी रसूमात में हिडमा की शिरकत की इत्तला मिली है। तमिलनाडु के शंकरपुरम इलाके में पेश आए आग लगने के वाक़े में 5 अफराद जिंदा झुलस कर हलाक हो गए, जबकि दीगर 10 अफराद आग में फंस गए। ये आग पटाखे की तैयारी के मरकज़ में लगी। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम के अमले ने वहां पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज़ किया और आग पर काबू पाया।